السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أكرمنا وإياكم أجمعين بالحضور في هذا المعهد المبارك، معهد مصباح المنير الذي أشرق نوره في هذه البلدة المباركة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل في هذا المعهد النفع والانتفاع والخير والبركة إلى يوم القيامة. Telah memuliakan kita, memberikan kita nikmat dengan bisa kita berhadir di tempat yang mulia ini, di Pondok Pesantren Misbahul Munir, yang mana telah Allah Subhanahu wa taala terangkan akan cahayanya di kota ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pondok pesantren ini pondok yang penuh manfaat, kebaikan untuk kita semua. Walhamdulillah, kama sami'na من شيخنا وأستاذنا الشيخ المبارك ترمذي، نسأل الله أن يرزقه كمال الصحة والقوة والعافية والبركة إن شاء الله تعالى. وهذا اليوم هو يوم ذكرى 39 لهذا المعهد المبارك، وسبحان الله كانت الزيارة على هذه الذكرى المباركة. نسأل الله تعالى أن يجعل هذا المعهد إلى آلاف السنين إن شاء الله تعالى، وهو عامر بالنفع والانتفاع إن شاء الله تعالى. Seperti mana yang telah kami dengar dari guru kita, guru yang mulia Syekh Tirmidzi, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan beliau akan kesehatan, keafiatan dan keberkahan dan manfaat untuk kita semua, bahwa saat ini adalah peringatan yang ke-39 tahun pondok pesantren ini. Kata beliau, semoga Allah Subhanahu wa taala makmurkan ini pondok pesantren terus menerus sampai hari kiamat. Alhamdulillah ala hadzal khair, wa hadhihi dhikriyatut ta'sis ayyuhal ahbab, innama tudhakkiruna بجهود هؤلاء العلماء وبجهود هؤلاء المربين، كيف كانت بدايتهم وكيف كانت معاناتهم مع طلب العلم ومع تأسيس مثل هذه الأماكن المباركة. Peringatan seperti ini, milad atau pembangunan ini, didirikannya pondok pesantren ini adalah suatu gambaran yang mana bisa kita ambil pelajaran bagaimana mereka, guru-guru kita, pengorbanan mereka di dalam mempertahankan dan membangun ini pondok pesantren dengan susah payah mereka. Wa hadzal ma'had walillahil hamd kana كثير من طلابه الذين يدرسون معنا في حضرموت وكانوا يتعلمون عندنا في المعهد في تريم في معهد باحرمي، وكان بعض أيضا من طلابه وبالخصوص مشتري وغيره كانوا يتعلمون عندنا أيضا في حضرموت. فالحمد لله اتصال وارتباط هذا المعهد بحضرموت وتريم ارتباط قوي وارتباط وثيق، ولذلك جئنا إلى هذا المعهد لنجدد معكم الصلات
والارتباطات والروابط التي كان يحرص عليها كثير من السلف الصالحين، كمثل ما كان سيدنا الإمام الحداد يذهب إلى مكة ليجدد الصلات والعلاقات والارتباطات بين علماء مكة وبين علماء حضرموت. ونحن إن شاء الله جئنا إلى هذا المعهد لنحيي هذه الصلات وهذه الارتباطات وهذه العلاقات إن شاء الله. Ini pondok pesantren, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak dari santri yang dari sini pun juga mereka belajar di tempat kami, yang menjadi murid-murid kami, kata beliau, kata Syekh Ali, banyak dari yang santri dulunya di sini, murid-murid di sini belajar dengan beliau di pondok pesantren kami Baharmi, seperti diantaranya guru kita semua, guru kalian, yaitu Al-Ustadz Mustari dan saudara-saudara. Mereka pernah belajar dengan beliau selama mereka menuntut di kota Tarim. Di sini menandakan bahwa pondok pesantren ini guru-gurunya sangat berhubung kuat dengan para ulama kota Tarim Hadramaut. Maka datangnya kami ke tempat ini untuk memperbaharui ikatan kita, ikatan antara pondok ini dengan Hadramaut, dengan kota Tarim Hadramaut, seperti mana sering Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad beliau pergi ke kota Mekah menziarahi ke ulama-ulama di sana. Untuk apa? Untuk memperkuat ikatan antara mereka dengan ulama-ulama Hadramaut. Maka kami di sini saat ini datang ini juga untuk memperkuat ikatan kita, ikatan antara di ini dengan kota Tarim Hadramaut. فنسأل الله أن يجعل هذه الاتصالات وهذه الارتباطات وهذه التعلقات يجعل فيها الثمرة ويجعل فيها البركة ويجعل فيها الخير إن شاء الله، حتى تستمر وتتجدد معكم في كل سنة وتتجدد معكم في كل عام، حتى تبقى هذه ويبقى روح الاتصال وروح الوصال حي بين هذا المعهد وبين معاهد ومراكز العلم في حضرموت وتريم. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah taala jadikan ini hubungan, ikatan yang tersambung antara kita. Allah Subhanahu wa taala terus jadikan itu, Allah taala perbaharui itu terus setiap tahun, setiap waktu, agar itu bisa terus berhubung kuat antara kita, dan semoga nantinya ke depan akan selalu menambah kekuatan itu hubungan kita dengan para ulama Hadramaut. وإن صح القول هذا أكثر المعلمين في هذا المعهد هم متخرجين من حضرموت ومن تريم. كثير من المدرسين الذين في هذا المعهد هم من المتخرجين ومن المتعلمين في تريم. فإن شاء الله هذا معهد مصباح المنير إن شاء الله التريمي إن شاء الله، الذي كثير يتعلمون، وكثير من المعلمين في هذا المعهد هم تعلموا في تريم. وكما يقول كثير من السلف الصالح إن قفلة علم من تريم خير من بهار من غيرها، يعني ربع كيلو من علم تريم خير من آلاف الكيلوات من علم من خارج تريم. Kalau tidak salah kata beliau, di sini guru-gurunya kebanyakan itu adalah alumni dari Tarim. Masya Allah, ini luar biasa. Insya Allah semoga kata beliau pondok pesantren Misbahul Munir menjadi At-Tarimi. Artinya
nisbahnya ke kota Tarim sangat banyak karena apa? Hubungan yang kuat dan yang mengajar di sini adalah orang-orang yang pernah belajar di kota Tarim. Karena ada sebahagian dari perkataan bahwa sedikit dari ilmu yang diambil di kota Tarim itu lebih baik dari apa? Lautan yang sangat besar. Artinya kalau kita ambil seperempat kilo atau saon nyala ilmu nih sedikit banget, itu lebih baik daripada berkilo-kilo banyaknya ilmu kalau kita ambil itu dari kota Tarim. Qala al-ulama limadha al-ilm alladhi yu'khadh min Tarim fihi barakah ziyadah ala ghairihi min al-amakin. قالوا لأن العلم الذي يؤخذ من حضرموت ومن تريم مأخوذ ومبني على الخشية والخوف من الله تبارك وتعالى والورع والإخلاص، فلذلك ربما قل ما تجد هذه الصفات في المتعلم وفي أماكن العلم التي ربما في خارج حضرموت، ولكن هذا مخصوص لأنه بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Lalu dikatakan orang, kenapa, apa sebabnya jadi mengambil di kota Tarim, mengambil ilmu yang sedikit di kota Tarim tapi berkahnya melebihi daripada ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan di kota-kota yang lain. Lalu dikatakan bahwa karena ilmu yang diambil itu diambil langsung dari orang-orang yang ahli khasyah, orang-orang yang khusyuk hatinya, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang wara, orang yang menjaga betul-betul diri mereka daripada sifat-sifat yang tidak baik. Maka sifat seperti ini itu pasti didapatkan di ulama-ulama di kota Tarim. Maka oleh sebab itu ilmu yang sedikit bisa kita ambil dari situ berkahnya banyak banget dari kota-kota yang lain, karena mungkin di kota-kota sedikit orang yang mengumpulkan akan sifat-sifat itu di dalam satu orang. Wa hadza العلم الذي أنتم تتعلمونه هو العلم المسلسل الذي يسمونه أهل الإسناد، هو العلم المسلسل المتسلسل الذي فيه اتصال، هذا يتلقى عن هذا وهذا يتلقى عن من فوقه وعن من فوقه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يصدق عليه قول القائل العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين. العلم المتصل هو ما كان فيه تقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله، هذا هو علم السند الذي ينبغي أن يكون لنا نصيب من هذا العلم. ولذلك قال سيدنا الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي أب يتلقى عن أبيه وهكذا فيا لك من آبا كرام وأجدادي. Kalian para talabah, ilmu yang kalian pelajari, yang kalian dapat di tempat di pondok pesantren ini adalah ilmu yang sanadnya itu musalsal, seperti mana dijelaskan oleh para ulama ilmu usul hadis. Musalsal yaitu adalah ilmu atau sanad yang betul-betul bersambung, yang diambil dari guru ke guru terus sampai bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena seperti mana di sebahagian perkataan para ulama, ilmu yang mana di situ disebutkan aku mengambil ilmu ini dari guruku dan guruku terus dari guru beliau terus sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
maka yang selain daripada itu yang tidak ada diunsuri, dipondasi dengan itu, maka itu hanya was-was iblis. Oleh sebab itu seperti mana dikatakan oleh Al-Imam Ali sahibul Maulid, Al-Imam Ali Al-Habsyi, kata beliau apa? Orang-orang ulama, para ulama, khususnya para ulama tarim, mereka apa? Mengambil ilmu itu dari abah mereka dan terus bersambung itu, maka ini adalah sanad atau sambungan yang luar biasa, alangkah indahnya. Wa hadha al-ilm an-nafi', لأن العلم ينقسم إلى قسمان: علم نافع في الدنيا وفي الآخرة، وعلم ضار في الدنيا والآخرة. العلم النافع وهو ما عرفه سيدنا الإمام الغزالي في كتاب الإحياء، قال عنه: هو ما زهدك في الدنيا ورغبك في الآخرة وزاد من خشيتك وخوفك من الله تعالى. Al-ilmu itu terbagi dua, kata beliau. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Yang kedua adalah ilmu yang mudarat, yang mengakibatkan mudarat kepada diri kita di dunia dan di akhirat. Sedangkan ilmu yang bermanfaat seperti mana dikatakan oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah, kata beliau apa? Ilmu yang mana menjadikan dirimu akan zuhud kepada dunia dan mengharapkan, menyenangkan, menambah semangat kepada akhirat. Dan ilmu yang akan terus menambahkan dirimu akan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. هل رأيتم أحد من أهل العلم، أهل المعرفة، أهل الصدق في التعليم والإغلاء، العلماء النافعين، هل رأيتم أحد منهم ربما كثير المعصية لله تعالى؟ لا. لماذا؟ لأنهم يتعلمون العلم، فأول ما ينبغي أن يعمل بالعلم من يتعلم هذا العلم. Pernahkah kalian melihat akan seorang ulama atau guru yang mengajarkan ilmu tapi dia apa? Memperbanyak akan maksiat? Ini sesuatu yang tidak mungkin. Kenapa? Karena kalau kita tahu kalau dia betul-betul mendapatkan ilmu yang bermanfaat, lalu seperti mana yang disifatkan oleh Imam Ghazali tadi, maka itu sangat mustahil bagi dia apa? Untuk melakukan seperti itu. Karena apa? Karena yang pertama mengamalkan dengan ilmu yang diajarkannya itu adalah siapa? Dia sendiri. Lalu baru dia ajarkan, Pak. الآن ربما بعض الناس يخاف أنه لو يتعلم العلم الشرعي ماشي فلوس عنده بعدين، أو عنده الفلوس حقه قليل أو غير ذلك. اسمع ما قاله سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه. قال سيدنا علي، قال: ذهبت لأسعى خلف الدنيا فأصابني الكد وأصابني السقم وأصابني التعب عندما كنت أتبع الرزق، أتتبع أمر الرزق. قال: فتركت متابعة عناء الرزق وتتبعت العلم. قال: فرأيت الدنيا ورائي وأنا في طلبي للعلم وتعلمي واتصالي بالعلم والتعليم. Mungkin banyak dari orang-orang yang mengatakan seperti ini, kalau aku belajar ilmu syariat atau misalkan aku nih ya kalau belajar masuk di pondok, kiapa aku pacangan dapat duit ya. Artinya mungkin kalau ilmu syariat ini
dunia ini apa? Karena memikirkan kehidupan yang akan datang. Mungkin pemasukan mungkin sedikit, soalnya bingung begawi di mana aja. Nah, ini perlu diperhatikan. Coba kita dengar perkataan Al-Imam Ali karramallahu wajhah. Kata beliau apa? Kata beliau, aku pernah mencoba ketika aku mengikuti akan rizki itu. Artinya aku ingin mendapatkan menghasilkan dunia, ternyata yang aku dapat apa? Kepayahan, kesakitan, dan kesusahan. Tapi ketika aku mengikuti, mempelajari akan ilmu, aku fokuskan diriku ke dalam ilmu syariat, mempelajari akhirat, yang ternyata apa? Dunia yang tadinya aku kejar, dia malah mengejar di belakangku untuk mendapatkan diriku. فمن أراد الدنيا كما قال سيدنا علي بن أبي طالب، قال من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما الدنيا والآخرة قال فعليه بالعلم أيضا. Di antara perkataan Al-Imam Ali karramallahu wajhah kadzalik, seperti itu juga apa? Kalau kalian, siapapun dari kalian yang ingin mendapatkan dunia, maka lazimilah akan ilmu. Kalau kalian ingin, siapapun yang ingin mendapatkan akhirahnya, maka lazimilah akan ilmu. Dan siapapun yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, maka hendaklah dia lazimi akan ilmu seperti itu juga. وكما تعلمون أن هذا العلم أيها الأحباب يحتاج من طالب العلم أن يتأدب مع العلم، وإلا فإنه يحرم بركة العلم والنفع والانتفاع بالعلم إذا لم يلتزم الأدب مع العلم. Perlu diperhatikan bagi para santri, orang-orang yang ingin mengambil akan ilmu, orang-orang yang menuntut akan ilmu, hendaklah dia apa? Hiasi dirinya dengan adab. Karena orang yang tidak beradab, maka dia akan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan akan ilmu itu. Qala al-ulama wa min al-adabi ma'al ilm ومن الأدب مع العلم لا تعصي الله تبارك وتعالى وأنت تطلب العلم، بل لا تعصي الله أبدا. طالب العلم يقترف المعصية ويقترف الذنوب، هذا حجاب بينه وبين الفتوح في العلم، لا يأتيه الفتوح إلا إذا صار بعيدا an ma'siyatillahi tabaraka wa ta'ala. Di antara adab dengan ilmu, yaitu hendaklah kita jangan sama sekali bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala selama kita menuntut ilmu, dan kalau bisa selamanya. Jangan pernah sama sekali kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena maksiat itu adalah sebagai pendinding antara kita dengan ilmu itu. Maka di antara adabnya hendaklah jangan kita mengerjakan akan maksiat. Ja'a rajul ila sayyidina al-imam Abu al-Abbas al-Mursi. Hadha al-imam Abu al-Abbas ahad akabir al-ulama al-arifin billah tabaraka wa ta'ala, mawjud qabruh fi Misr min al-ulama al-misriyin ومن علماء الإسكندرية. هذا الإمام سيدنا أبو العباس المرسي جاء إليه أحد المريدين طلاب حقه، دخل إلى عنده قال له يا شيخ إن منك أن تعينني على طلب العلم. قال له سأعينك على طلب العلم ولكن أعني أنت على دخول العلم في قلبك. قال له كيف؟ قال له أعني
على دخول العلم في قلبك بترك الذنوب والمعاصي لأن العلم نور والمعصية ظلمة ولا يمكن في قلب طالب العلم أن تجتمع الظلمة مع النور في وقت واحد. Ada diceritakan salah seorang murid datang kepada gurunya. Gurunya ini yang bernama Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Beliau adalah salah seorang ulama besar yang saat ini ulama Al-Iskandari. Kuburan beliau itu ada di kota Mesir, kata beliau. Nah, ada di ceritanya itu muridnya ini datang kepada beliau. Lalu dia berkata apa? Ya wahai guruku, tolonglah aku di dalam menuntut ilmu. Tolonglah aku di dalam ilmu untuk bisa mendapatkan ilmu. Lalu kata beliau apa? Kata guru ini, kata Syekh Abul Abbas Al-Mursi, aku bisa menolongmu dengan itu, tapi dengan syarat engkau tolong juga aku agar ilmu itu bisa masuk ke dalam hatimu. Lalu bagaimana ya wahai guruku itu bisa terjadi? Lalu beliau pun menjawab, yaitu hendaklah engkau jaga dirimu agar tidak melakukan akan maksiat. Kenapa? Karena kalau seorang santri melakukan akan maksiat, ilmu itu tidak bakalan mau masuk ke dalam hatinya, karena di dalam hati itu tidak bakalan terkumpul dua ini dan di dalam satu waktu, yaitu kegelapan dan cahaya. Artinya kegelapan maksiat dengan cahaya ilmu tidak bakalan mau terkumpul di satu hati di waktu itu. Wa alladhi yajma'u lakum al-khair wal barakah was sa'ada kullaha fi amrikum innama huwa husn adabikum ma'a masyaikhikum. Maka yang akan mengumpul akan kebaikan, keberkahan dan manfaat yaitu orang-orang yang betul-betul memegang dan melaksanakan adab kepada guru-guru. Hadza al-adab kama qala al-qail innana bil adab balaghna a'la ar-rutab. Bil adab balaghna a'la ar-rutab wa man ta'addab balagha a'la ar-rutab a'la al-manazil. Wa kama qala sayyidana al-imam al-haddad ma adrakna al-ilm wal wilayah wal khair wal barakah illa bi husni adabina ma'a masyaikhina. Seperti mana dikatakan oleh para ulama, kami dengan adab mendapatkan kedudukan yang tinggi, mencapai akan kedudukan yang tinggi. Artinya apa? Dengan kami melaksanakan akan adab-adab itu semua, itulah yang mengakibatkan kami apa? Bisa mendapatkan kedudukan yang tinggi. Dan lagi juga seperti mana dikatakan oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, bahwasanya apa? Kami tidaklah mendapatkan akan ilmu, kebaikan, keberkahan dan macam-macam sifat itu melainkan dengan kami beradab dengan guru-guru kami. Wa qala al-qail man fatathu al-adab من فاتته الآداب لا يفوته المحراب. من فاتته الآداب ماشي آداب عنده لا يفوته المحراب، أي لا يفوته كثرة الصلاة والاتصال بالله تبارك وتعالى حتى يرقيه الله تبارك وتعالى. من فاتته الآداب لا يفوته المحراب، أي لا تفوته كثرة الصلاة وكثرة العبادة لله تعالى حتى يقومه الله تعالى إلى حسن الأدب. Ada di antara perkataan ulama
manfatahul adab, orang yang ketinggalan akan adabnya, orang yang tidak memiliki adab itu untuk mahallu shalah ya, mahallu shalah. Orang yang tidak memiliki adab, artinya orang yang tidak mendapatkan adab, tapi dia tidak berpaling daripada tempat sembahyangnya itu, artinya dia terus melaksanakan istiqomah di dalam sembahyangnya, di dalam ibadahnya, maka yang ini semua yang akan membalikkan dirinya menjadi orang yang beradab. وهكذا أيها الأحباب فالتزامكم بالآداب الظاهرة والباطنة هو سببا من أسباب بلوغكم المقامات الكبيرة في العلم والنفع والانتفاع إن شاء الله تعالى. Maka kalau kalian wahai para thalabah bisa melaksanakan mengerjakan dengan adab-adab itu zahir dan batin, itu yang insya Allah akan menyampaikan kalian akan makom yang tinggi. Wa akhtim bidhikri lakum qissah. Hadha qissah rajul ismuhu Ibnu Sagga. Ibnu Sagga. Hadha Ibnu Sagga min agran min zumala سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني. الشيخ عبد القادر الجيلاني هذا ابن السقا زميله، وهذه القصة ذكرت عن سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني. قال كان هذا ابن السقا حضر يوما من الأيام إلى شيخ الشيخ عبد القادر الجيلاني. قال ولما حضر هذا ابن السقا جاء عنده بعض من الأسئلة ليطرحها على الشيخ، ولكن لم يكن يحسن الأدب، فجاء إلى الشيخ قال له الشيخ ما الذي جاء بك يا ابن السقا؟ قال له جئت لأختبرك في بعض من الأسئلة. شوف كيف بيختبر شيخه، إيش الأدب هذا؟ فين الأدب حقه راح هذا؟ قال فتغير وجه الشيخ، تغير من الكلام الذي ما هو زين هذا. وشوف ربما إساءة للأدب مع الشيخ الذي تتعلم عنده تكون حاجب بينك وبين العلم إلى الموت، ما تستطيع تدرك العلم بسبب إساءتك للأدب مع شيخك. فقال له ابن السقا جئت لأختبرك في بعض المسائل. قال له الشيخ هات ما عندك من الأسئلة. سأل أولا وثانيا، كل ما سأله سؤال أجاب، كل ما سأله سؤال أجاب الشيخ، كل الأسئلة أجاب عنها الشيخ. بعد ذلك قال الشيخ لهذا ابن السقا يا ابن السقا ما أراك إلا أسأت الأدب، ولا أراك إلا تموت على غير الإسلام، ولا أراك تموت إلا على غير دين الإسلام، ولا أراك إلا تموت ميتة مخزية، نسأل الله العافية والسلامة. قال سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني قال فتتبعت هذا الرجل، قال لأني أعلم أن كلام الشيخ لن يذهب، سيتحقق. قال ففي يوم من الأيام رأيت ابن السقا مرميا في شيء من الشوارع ميتا مخمورا، أي كان يشرب الخمر، مات وهو يشرب الخمر وهو على غير دين الإسلام. شوفوا كيف هذه الخاتمة السيئة، نسأل الله العافية والسلامة من ذلك.
Beliau akan menutup nasihat beliau dengan cerita. Ini cerita yang terjadi di zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau ada memiliki teman yang bernama Ibnu Sagga. Ini cerita waktu itu beliau berdua datang kepada guru beliau, guru mereka. Tapi Ibnu Sagga ini dia menyediakan akan pertanyaan-pertanyaan untuk gurunya. Jadi dan sesampainya mereka di hadapan gurunya, lalu Ibnu Sagga ini berkata kepada gurunya, "Ya Syekh, aku ingin mengujimu dengan beberapa pertanyaan." Nah, di sini coba kita lihat, dengan perkataan seperti itu aja itu sudah menandakan dia datang pertama dengan niat yang tidak baik. Masa kita datang kepada guru kita hanya niatan untuk menguji? Nah, di situ dilihat ketahuan bahwa orang ini tidak memiliki adab. Lalu dilihat dari muka, dari wajahnya guru itu, guru beliau itu sudah berubah. Artinya sudah merasa kada nyaman. Sarik, karena ini datang, ini murid nih, datang kepada perguruan, pertama kada beradab, lalu ingin bertanya kayak itu, ingin menguji. Lalu dia bertanya 1, 2, 3, 4 pertanyaan, dijawab terus. Yang sang guru beliau menjawab sesuai dengan pertanyaan beliau jawab. Tapi setelah itu, setelah selesai, lalu sang guru berkata, "Wahai Ibnu Sagga, engkau datang dengan tidak beradab, dan yang aku lihat engkau nantinya mati dalam keadaan tidak beriman, su'ul khotimah, dan dalam keadaan terbaring di tanah orang seperti orang yang dalam keadaan mabuk." Lalu kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, "Maka aku yakin," kata beliau, "dengan apa yang dikatakan guru itu pasti terjadi. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Lalu kata beliau "Aku ikuti, aku lihati, aku perhatikan kehidupan temanku ini," kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Ibnu Sagga ini, ternyata di akhir hayatnya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh guru beliau, yaitu dia didapat terbaring mati dalam keadaan su'ul khotimah dan tidak di dalam agama Islam. ولذلك يقول سيدنا الشيخ أبو بكر بن سالم صاحب عينات: إذا أردت السلامة تريد السلامة، تريد أن تكون من أهل السلامة في الدنيا والآخرة، قال: إذا أردت السلامة تأدب تأدب تأدب. Oleh sebab itu Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim sahib Inat beliau berkata, kalau kalian ingin akan keselamatan, siapa yang ingin menjadi orang yang selamat di dunia dan di akhirat, maka dengarkan perkataan beliau, yaitu ta'addab ta'addab ta'addab. Beradablah, beradablah, beradablah. فنسأل الله لنا ولكم أجمعين الأدب الظاهر والباطن. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan akan adab zahir dan batin. وأن يضاعف البركة في الشيخ الترمذي وأن يحفظه ويطيل عمره ويرزقه كمال الصحة وكمال العافية وكمال طول العمر مع الخير والنفع والانتفاع للطلاب والمريدين والمحبين إن شاء الله. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala gandakan akan keberkahan untuk guru kita, Guru Turmudi, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau akan kesehatan dan keafiatan dan panjang umur di dalam mengembang akan dan membagikan akan ilmu ini, dan mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua. ونسأل من الله تعالى
أن يجعل هذا المعهد عامر ومعمور بالعلم والنفع والانتفاع إلى يوم القيامة. Dan mudah-mudahan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah taala jadikan ini pondok pesantren yang selalu makmur dengan ilmu yang bermanfaat zahir dan batin di dunia dan di akhirat. Wa as'al min Allah tabaraka wa ta'ala an yajma'ana ma'a hadha الشيخ في تريم إن شاء الله وفي يوم القيامة برفقة الأولياء والصالحين والعلماء وأهل المعرفة بالله تبارك وتعالى. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kami lagi nanti bersama guru di Kota Tarim. Mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita nantinya di akhirat bersama para ulama, para orang-orang saleh. Allahumma ya awwal al-awwalin wa ya akhir al-akhirin wa ya rahim al-masakin wa ya arhamar rahimin. Nas'aluka Allahumma an taghfira dhunubana wa an tastura uyubana wa an takshifa kurubana wa an babika la tatrudna tawaffana muslimin alhiqna bis-salihin. اللهم يا عالما بالأسرار والأنوار اجعلنا من أهل الأسرار والأنوار وادفع عنا جميع المضار وأكرمنا يا عزيز يا غفار وتولنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة. اللهم افتح علينا وعلى هؤلاء الطلاب أجمعين فتوح العارفين. فقهنا اللهم وإياهم في الدين. علمنا وإياهم التأويل. اهدنا وإياهم إلى سواء السبيل. ارزقنا كمال العلم والعمل. ارزقنا كمال الإخلاص لله عز وجل. بلغنا أجمعين درجات ومراتب الكمل. اجعلنا من أسعد العباد وادفع عنا الضر والفساد وادفع عنا الضر والنكاد. أكرمنا بما تكرم به أهل محبوبيتك وأهل ودك وقربك برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.